Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Oke teman-teman, kita sekarang di sore hari ini, ini kondisi cuaca sore, kita udah sampai di Kaneko Koi Farm. Kaneko Koi Farm itu dulu terkenal dengan kojakunya, tapi edisi sekarang, seperti saya cerita sebelumnya, di edisi sebelumnya, bahwa kita akan menemukan beberapa variasi di dalam. Yuk, kita langsung aja lihat. Oke teman-teman, ya, we are now from Indonesia. We come with the Koispedia team. Ya, Koispedia team is the channel YouTube. Yeah. So we visit to Kaneko. We want talk about your fish. Yeah. What kind variety you breed now? Right. Yeah. Now, 英語で言った方がいいですかね。はい。Now, this is koi and breeding. Yeah. Yeah. And mixed variety and goshiki and ochiba and chagoi, soragoi and benikokuru and kujaku platina and guinea maskabake and shirozu. Yeah, long time before our hobby in Indonesia, now Kaneko name is only kojaku ya, maybe. But now many variety in here. Ya, jadi teman-teman tadi dibilangin bahwa banyak sekali kawaribono ya. Ada suragoi, ochiba, kojaku, platinum also ada. Iya. Okay. Yeah. And then what the message for our hobby in Indonesia? Please buy the fish. Yeah, please. Kaneko. Yeah. I know. But 何を言おうかな。ダメだな。Maybe you can help translate with Japanese. Maybe speak Japanese okay. Yeah. Yeah. I can understand. 何を言おうかなと今ちょっと悩んでます。日本語で。こういうね、インドネシアの人から何年くらい前から買っていただいてるかな。もう20年ぐらい前になるかな。Indonesian customer buy from Kaneko more than maybe 20 years before. Yeah. So please continue buying. Ya, the message-nya adalah Indonesia customer kita nih udah kenal Kaneko dari 25 tahun yang lalu dan
pesannya adalah tetap enjoy, tetap beli ikannya, jadi follow the quality ya. And the quality now ya, many hobbies want fish become jumbo ya. いやいやいや、今ね、日本語で言っちゃうかな、今、ちょっとジャンボね、インドネシアの人は結構ジャンボのやつ買ってもらってるんですけど、他の国はあんまりジャンボって売りづらいのが正直、いいものっていうのはジャンボでも売れるんだけど、ね、そうでないものはなかなか売りづらいから、金子さん、customer is like so like Europe, like USA, they not really like jumbo fish. So only some like Asia, like Indonesian, like Thailand, they really like jumbo. Ya, jadi customer yang datang ke sini kebanyakan memang tidak mempermasalahkan masalah jumbo, tapi mereka lebih kepada patan ya, many variety dan patan ya. And then katanya hanya kita di Indonesia dan di Asia yang masih menginginkan jumbo. But anyway, di sini kalau di Kaneko Koi Farm kita masih bisa nemuin banyak jenis variati sehingga memudahkan kita untuk memilih koi. Ya, anyway, jumbo only Asia maybe one ya. そうです時々ね、アメリカ、ヨーロッパの人もいいですけど、 If compare with like Asia and Europe. Europe, little bit different from Yeah. And then how big you think your breeding fish can go after keeping? どれぐらい大きくなったっていう話まあクジャクとかうちはあんまり大きくなるってことないと思ったんですけど、まあ、例えば大日のお客さんとかね、いいハウスを持ってるので、もうすぐ軽く80はオーバーしたとか、Customer spot, keep it customer like 80 plus. Oh, 80 cm. oh, I think 80 cm already good ya. Ya, jadi tetap masih bisa di atas oven 80. Ya. And then maybe the last question ya. Maybe can you give us or teach us, teach the hobby so every hobby understand ya. How to choose the good fish. こう見たらこれは誰にも言ってるんだけど、ホビーの人にはその鯉が高くても安くてもその人が気に入れば俺はそれでいいと思うんですよ。要は皆さんね、この鯉はもうクズだとかいうことも言う人がいるけど、その人が気に入れば俺はそれは錦鯉だと思うんですよ。高かろうが安かろうで、じゃあ値段の違いは何ですかってよく聞かれることがあるけど、それは私たちが作って作りづらいものだったり、品評会に、ね、賞を取りやすいものは、ね、まあ、質がいいとか体がいいとかっていうのは高くする売ってますけども、そうじゃないものは、まあ、いろんな、ね、愛好家がいるんですけど、その人が気に入れば安くても高くてもそれは非常にそれで俺はいいと思うんですよね。だから、金子さん thinking like how to say doesn't matter for the price. Ya. It's like even the cheap fish, if the customers really like, this is Ya, jadi jawabannya adalah mengenai quality. Kalau kita ngelihat ikan itu abaikan masalah harga, tetapi lihat kita suka atau enggak. Kadang ikan mahal atau ikan murah bukan menjadi acuan, tapi kalau kita suka itu adalah kenikmatan untuk memelihara koi. Ya, I said the cheap one, the Takai one is no problem. Yeah, as long as we look and we like, that's the enjoy for keeping the koi. Yeah. Okay. Thank you very much. you're welcome. Thank you very much. Ya, teman-teman Kois Media, jadi tips yang sangat menarik yang terakhir tadi adalah kalau kita suka ikan itu, kita akan keeping dan menikmati keeping itu. Jadi yang terpenting adalah kitanya harus suka. Mudah-mudahan informasi ini membuat kita yang awam menjadi paham. Bye-bye. Bye-bye.